මගේ නම උදාරාණිත් මිනි. මම පදිංචි වෙලා ඉන්නේ බටවල ප්‍රදේශයේ. வணக்கம். என் பேர் ஷாலினி விவேகானந்த். මගේ නම නිරූෂා වෙරෝනිකා සෙල්ලහේවා. මම මොනරාගල. මගේ නම ආයිෂා රිල්වාන්. මම ඉන්නේ කොළඹ 2 වොක්ෂෝල් වීදියේ මගේ පදිංචිය. මම ශ්‍යාමා විජේවර්ධන. අපේ පදවි ශ්‍රීපුර. When a country suffers, so do its people. Some of them more than others. The home workers of Sri Lanka are a silent workforce toiling away to make ends meet for themselves and their families. Their contribution to the economy has gone unnoticed with the threat of poverty, starvation and ruin forever hanging over their heads. They are often marginalized and vulnerable, getting no attention in the national socio-political discourse, no safety nets, no social security, no protection from labor and employment laws, and often work for a minimum wage in dangerous and unhealthy conditions. Despite their critical role in the economy, this segment has endured much hardship and heartbreak in a country that has gone through ethnic and religious strife, civil war, youth insurrections, natural disasters, and political turmoil. But the past 2 years have worsened their plight and forced more people to the bottom of the socio-economic pyramid. The COVID-19 pandemic and Sri Lanka's economic spiral have pushed the country down from middle income to low income status, and an already economically vulnerable population has been pushed over the edge into abject poverty. The COVID-19 pandemic has caused significant shifts in the labor market, including an increase in the number of home-based workers, and the effects of this shift continue to reveal the high vulnerabilities, hardships, and scale of informality faced by many in this line of work. Besides the home workers, own account workers also work in their own homes and sell their products or services directly to the market. We visited some home workers to view their realities and discover the conditions they survive in on the economic margins of society in the midst of an economic recession. நாங்கள் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி செஞ்சது. ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் அவர் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்தார். அவருக்கு கோவிடும் ஃபஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் வந்ததுலேயே அதில் சேல்ஸ் இல்லாமல் போயிட்டேன் ஹஸ்பண்டுக்கு. மற்றது எங்களுக்கு எந்த ஒரு வருமானமும் அதுக்கு பிறகு இருக்கலை. நமக்கு இது ஸ்டார்ட் பண்ண 3 லட்சம் மாதிரி தேவை வந்தது. அதுவும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது எங்களோட ஹஸ்பண்டாக அண்ணா ஒரு ஆள் தான். 3 வில்லியன்ஸ் எடுத்து அதில் நாங்கள் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி மெஷின் 2 செட் பண்ணோம். அப்புறம் நாங்கள் ஒவ்வொரு இடமா போயிட்டு விற்றோம். நாங்கள் கால்ஃபேஸ்க்கும் கொண்டு போனோம். ஆனாலும் கால்ஃபேஸில் உள்ளவங்க எங்களை விரட்ட தோங்கிட்டாங்க, அங்கே வர வேணாம் அப்படின்னு. எங்களுக்கு கால்ஃபேஸில் பாஸ் இருக்காதனால அப்புறம் நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல செஞ்சு கடைசியாக எங்களுக்கு வெள்ளவாத்த காகில்ஸ் பக்கத்தில் லொத்தராய் கூடு ஒன்று இருக்குது, அது பக்கத்தில் சின்ன ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் நானும் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து நாங்கள் நகர சபாவுக்கு போயிட்டு எப்படியாச்சும் ட்ரை பண்ணி அங்கனைக்கு போடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பாஸ் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டோம். මුලින්ම මම පටන් ගත්තේ කේටරින් වැඩ. එතකොට දැන් අපේ ගේ තියෙන පාර අයිනේ තියෙන නිසා මට ලේසි වුණා මගේ ව්‍යාපාරය කරගන්න. ගොඩක් අය ආහාර ඒ කියන්නේ කෑම පාසල් එහෙම හොයාගෙන කඩවල වලට යනකොට මම හිතුවා මගේ ගේ ගාවම තියලා මම හදලා ඉවර වෙලා කෑම පාසල් ටික විකුණන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම පටන් ගත්තා. ඒ අතරේ පාසල් වල පෝෂණ වැඩ කටයුතු කරනවා. දැන් අවුරුදු 2-3ක් ඇතුළත පොඩක් ප්‍රශ්න ආවනේ රටේම. සාරන්ගේ බෝම්බ ප්‍රශ්නය ආපු වෙලෙත් අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න ආවා.
කොවිඩ් එකේ ඉන්නකොට අපිට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි නෑ. එතකොට පාරවල් වහලා කෑම දෙන්නවත් විදියක් නෑ. ඒ අතරේ ගෙදර ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එක තමයි බල ඉන්න එක කරන්න උනේ. එකක් බලාගෙන යනකොට එහෙම ගොඩක් ඉට්ලි එක සම්බන්ධ ඒවා ආවා. ඒතොර මං ගෙදරදි කරලා බලමු කියලා ගෙදරත් තිබුණ හාල් අරව මේවා ටිකක් දාලා බැලුවා. ඉතින් පළවෙනිම හදනකොට ඕක ගල් වෙලා වගේ ආවා අර හයියයි. ඉතින් ඒතොර ඔයා මේ ඉට්ලි ඇදුවොත් හොඳට තියෙයි කියලා ඉතින් හස්බන්ඩ්ුත් වීලු කරා. අපේ පොඩි අයත් කනකොට එහෙම කළා මන් නෑ. ඊට පස්සේ මං එහෙම වැටුනේ නෑ. ඉතින් කොහොම හරි අන්තිමට වැඩේ හරි ගියා. தொடங்கினே வருமானம் இல்லாத சுற்றி தான் வருமானம் இல்லாத சுற்றி தொடங்கி நான் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு போகிறேன். ஆனாலும் இப்போ இருக்க நிலைமைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. நானும் நோயில் தான் இருக்கிறேன். ஆனாலும் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் எங்கள் காலத்தை கொண்டு போகிறேன். எங்களுக்கு வருமானம் இல்லை. இதால் வேறு வருமானத்தில் தான் நாங்கள் எங்களை காலத்தை கொண்டு போகிறேன். நான் இந்த சாமானமெல்லாம் நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன். என் ஹஸ்பண்டும் மகனும் தான் கொண்டு போய்ட்டு வியாபாரம் பண்ணி வியாபாரத்துக்கு போகிறேன். අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා මම දැන් මේක පටන් අරගෙන. මුලින්ම මම නාංගිගේ මැෂින් එකකින් තමයි වැඩ කරේ. ඊට පස්සේ මම මැෂින් දෙකක් අරගත්තා. මේකෙන් උපයන මුදලින් තමයි මේ මැෂින් දෙක ගත්තේ. මුලින්ම බොටම් මැහුවා, ෂෝට් මැහුවා, ටී-ෂර්ට් කරා. දැන් කරන්නේත් ඒ ගේන තැනින්මයි. ඊට පස්සේ ලෝන් එකක් අරගෙන මැෂින් දෙකක් ගත්තා. කොවිඩ් කාලෙදී කොවිඩ් හැදුන්නේ නැහැ. නමුත් ආශ්‍රිතයෙක් වෙලා නිවසේ රැඳිලා ඉන්න වුණා. ඒ කාලෙදී ඇත්තටම වැඩ තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මාසෙකින් විතර පස්සේ මේ ආයෙ යථාර්ථයටපත් වුණාම අපිට ආයෙ වැඩ තිබ්බ එක දිගටම. මම අහන්න දන්නේ නැහැ. මං මහත්තයාගේ අම්මගෙන් තමයි මහන්න ඉගෙන ගත්තේ අහන බලන් ඉඳලා. ඊට පස්සේ මං මේ චැනල් එකේ ඔකිදර මගේ යාළුවෙක් මාර්ගයෙන් මං ගෙදරට ගෙනල්ලා මහන්න ගත්තා. මහන්න අරගෙන ටික කාලයක් යනකොට මහනකොට කොරෝනා හැදුනා. කොරෝනා හැදුනහම රෙදි බිස්නස් වෙන්නේ නැති නිසා ලෙඩත් එක්කලා ඒව නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ ගෙදර මහත්තයා රීවිල් එක දුවනවා ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා මං ගාමන්ට් එකට ගියා. ඒකෙන් මාස 6ක් වැඩ කරනකොට කොරෝනා තත්ත්වය උග්‍ර වෙනකොට ඒ පඩි දෙන්න බෑ කියලා අපිව අයින් කරා. ස්ථිර සේවකයෙ නෙවෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මං ආපහු ඇවිත් අර මහානදණ්ඩ කතා කරලා ආයෙ ගෙනල්ලා මහන්න හදාගත්තා. මැෂින් එක ගත්තේ මං සමෘද්ධියේ සමිතියේ ඉන්නවා සමාජිකයෙක් විදිහට. එතකොට මේ එකෙන් දෙන රුපියල් 25000ක ණයක්. රස්නීපුරා තමයි අපි මේ කොළඹට ආවේ. ගමේදී නම් හොඳ ජීවන වෘත්තියක් තිබුණා. හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් තිබුණා. ඉතින් ප්‍රතිකාරات එක්ක සියලුම දේවල් නැතුව ගියා. දොස්තරලා තමයි මහත්තයාට මේ පාපිසි ගොතන්න පුරුදු කරේ. මහත්තයා නැතුණ පස්සේ තමයි වෘත්තියක් වශයෙන්ම මේක දිගට කරගෙන යන්න බෙඩ්ෂීට් කොට්ටුරත් මහලා අමාරුවෙන් ඉතින් මේ වෘත්තිය කරගෙන යන්නේ ඉතින්. ඊට පස්සේ මේ පමුණුවට ගිහිල්ලා දුවයි මායි පටි බල්ලා පටි ටිකක් අරන් එන ගමන් බෙඩ්ෂීට් කොට්ටුර මහන්න අවශ්‍ය තරමට දිගින් තිබුණේ. ඒ නිසා කෑලි රෙදි ටිකක් අරන් ආවා මහලා බලමු පුතේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙයා එහා පැත්තේ ගෙදර අක්කා තමයි මට මුදලින් ආධාරයක් කරගෙන අංගි මේ සල්ලි අරන් ගිහිල්ලා රෙදි ටිකක් ගන්නලා මහන්න එහෙම කියලා. In Sri Lanka, home workers are involved in global and domestic supply chains, which includes garment, metal craft and handicrafts, and ceramic crockery. Thousands of home-based workers in Sri Lanka are engaged in an extremely difficult struggle to manage on a subsistence level. Unknown to a vast majority of them, these home workers offer their labor to a global supply chain located somewhere in the world. In turn,
They do not know how crucial their labor is in those supply chains, and the products they produce from their homes end up in high-end markets on the other side of the world. The key findings of a study conducted by the International Labour Organization on home-based workers in Sri Lanka, which is primarily made up of women, point to the invisibility of this workforce in areas such as law, policy, and statistics. It is evident that there is a scarcity of data on home-based workers in Sri Lanka. Neither the national census nor labour force data collect specific information on home being a workplace. This study also highlights the highly feminized nature of the home-based workforce. This is due in a large part to women's gendered care responsibilities and their need for a flexible workplace and flexible working hours. Sustainable change for this segment of society begins with awareness and a push for better laws and safeguards. எடுத்து நாங்கள் அந்த பாஸை வச்சு அங்கனைக்கு நாங்கள் பிஸ்னஸ் நல்லா செஞ்சுட்டு வந்தோம். எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 200 கிட்ட மாதிரி பாப்கார்ன் பேக்கெட்ஸ் விற்று வந்தது. அந்த காசில் தான் நான் வீட்டு கூலி கட்டுனது, ஸ்கூல் ஃபீஸ் பப்பாட பே பண்ணுறது, பப்பாட எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் எதுவும் இருந்தால் அதுக்கு தாக்குறது, ஆட்டோ ஃபினான்ஸ் கட்டுறது. நாங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1.5 வருஷமாக எந்த ஒரு தடை இல்லாமல் நல்லபடியாக செஞ்சு கொண்டு போனோம். இந்த கோவிட் வந்த பிறகு தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமானது செய்கிறதுக்கு. இப்போ அதெல்லாமும் விலை கூடிட்டு எங்களுக்கு பாப்கார்ன் விலை கூட. இப்போ ஹஸ்பண்டை 3 வீல்லையே எதிர்பார்த்து, அது நம்ம இருக்கிற வீடும் கூலி வீடு, அதுவும் எங்களோட ஹஸ்பண்ட் பாதி காசும் ஹஸ்பண்ட் அப்பா பாதி காசும் போட்டு தான் நாங்கள் கூலியும் கட்டி கொண்டு போகிறோம். இப்போ எனக்கு இது இன்னொரு ඉන්කම්மாக වන්දා උන්මේකුමේ එංගட වර්මානම් ඉන්නු කොංජම් කූඩුම්. මම ඉල්ලුම් කරලා දැම්මා මට මේ තෝස පිටි මේකක් හදන නිසා මට මේ වගේ මැෂින් එකක් අරන් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් කොමාරි අර ගමට එක විවසායකෙක් කියන මේකෙන් මාව තේරුණා. තේරිලා නමුත් මං බලපු එක මීට වඩා ලොකු එකක්. නමුත් අර ඒකත් එක්ක මට මේ ඒගොල්ලන්ට හැමෝටම දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන ගාණත් එක්ක මට මගේ වැඩ කරගන්න තිබ්බට වඩා පහසු විදියට මැෂින් එකක් හම්බුණා. දැන් කඩවල් 5කට විතර දැනට දානවා මම මේ මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මාකට් එකක් තියෙනවා. නමුත් මගේ තියෙන හදාගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා මට තාම මං ඉන්න තැනින් පොඩක් ඉදිරියට එන්න බැරි වෙනවා. නමුත් මගේ මේ දැක්ම තියෙන්නේ මං අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 2ක් ඇතුළත තව සේවකයෝ 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක්වත් තියාගෙන මටම කියලා පොඩි කඩ කෑල්ලකුත් හදාගෙන ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே தான் நாங்கள் செய்கிற இந்த வியாபாரத்தை கோல் பேஸ்ட்டு தான் கொண்டு போய்ட்டு வியாபாரம் பண்ணுறேன். இந்த டைமில் இருந்தால் கொஞ்சம் குறைவு தான் வியாபாரம் பண்ணேன். செய்ய கொஞ்சம் வருமானம் இல்லை, இது உதவிக்கு என்ன சரி இருந்தால் நல்லா. அதோட இந்த வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் லாபம் தான் இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு நஷ்டமும் போகுது, வியாபாரம் இல்லாமல் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு. දැනට මම හමුදා නිල ඇඳුමක කොටස් වශීමක් තමයි කරන්නේ. ඒකට මට රුපියල් 25ක මුදලක් එක ඇඳුමක් සඳහා ලැබෙනවා. තව වැඩිපුර වැඩ આવොත් තව සේවිකාවක් එක්කලා වැඩ කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. මේ තව මැෂින් එකක් වගේ තිබ්බොතින් කියලා හිතෙනවා. මගේ දැන්ලා මහන්න මට මම සම්පූර්ණ මේ ඇඳුමක් ඉවර කරනකොට මට ගෙවන්නේ රුපියල් 12යි. නමුත් ඒක විකුණන්නේ වෙළඳපොලේ රුපියල් 450කට වගේ මුදලකට. ඒකට අපේ ශ්‍රමයට සාරිලන මුදලක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 12ක් කියන්නේ මං කෑරි 10ක් මහන්න රුපියල් 1200ක් හොයන්නේ. මගේ ඊළඟ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මං පහේ හොලොක් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ සාමාන්‍ය මැෂින් එකේ මහනවා මට එක જાතියයි මහන්න පුළුවන්. දැන් ওই මම අද මහපු දෙකත් භාගයක් මම මහලා භාගයක් තව කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ මට මැෂින් එකක් නැති නිසා. ඒකට මට හම් වෙන්නේ ඕකේ ඔය නයිටේ රුපියල් 15 වගේ වුණා මට හම් වෙන්නේ 6.50. ඒතර ඒක තව කෙනෙකුට යන්න. එතකොට පහේ හොලොක් එකක් මට තිබුණොත් මට පුළුවන් නේ සම්පූර්ණ ගවම මහල ඉවර කරන්න. හොඳට මහලා තියෙන නිසා ඉතින් කැපවීමෙන් මහනවා. මමයි දරුවෝ දෙන්නත් කරනවා ඇති.
ඒ නිසා ඉතින් මෙතනම තියලා විකුණ ගන්නවා ඉතින්. ඒ ගෙදර ඉන්නවා නම් හැම තප්පරයක්ම කාලය නිකම්නේ ගත කරන්නේ පොඩි බේබි අනුන් ගොතනවා ඒවත් කරනවා මහණේවට අමතරව. නැත්තම් කැවිලි හරි හදනවා ඉතින්. මුල් පහේ ඕලොක් එකක් තිබ්බනම් මෙච්චරවත් අසරණ වෙන්න හිතේ හයිය තියෙනවා මට. මේ මන්ද මේ මහන මැෂින් එකක් මට දුන්න එක. එකතර ඉල්ලලා දුන්න කෙනා මේ මැෂින් එක අවශ්‍යයි කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් අර ඕලොක් මහන මැෂින් එක පුතා බෝතල් පත්‍ර කඩෙන් පරණ මැෂින් එකක් ඉල්ලගෙන ආවා. ඉල්ලගෙන ඇවිල්ලා එයා ගලවලා බලලා තව මැෂින් දෙකක් ඉල්ලන් ආවා. එයා තමයි මේ ඔය දැන් මහන මැෂින් එක හදලා තියෙන්නේ. The wages of home-based workers should increase. This can be accomplished by educating both the home workers as well as entrepreneurs who deal with them in the first phase of their business transactions. This awareness can be officially reinforced by entering accurate and complete data on home-based workers into government databases. This data will be a base to formulate laws, ordinances and policies to officially recognize home-based workers in Sri Lanka while helping them to organize professionally. ஏன்னா நான் வந்து உங்ககிட்ட தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறது என்னன்னா எனக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டால் ஒன்று கிடைச்சா நல்ல. ஏன்னா நாங்கள் 3 வீலில் எங்கள்கிட்ட ஜெனரேட்டரையும் போட்டு இப்போ எங்களுக்கு கரண்ட் வசதி இல்லை தானே. கரண்ட்க்கு நம்ம ஜெனியை யூஸ் பண்ணி தான் கரண்ட் எடுக்கிறது. இப்போதைக்கு உள்ள பிரச்சனைக்கு படி இப்போ எங்களுக்கு பெட்ரோல் ப்ராப்ளமும் இருக்குது. எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டால் கிடச்சி நாங்கள் இந்த பாப்கார்ன் ஒரு ஸ்டாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னும் எங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி பிரான்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எதிர்காலத்தில் நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். இது நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். එකක් තමයි මගේ තාත්තා ඉස්සර හැම වෙලේම කියනවා කෙනෙක්ගේ කෑමක් තිබුණාම එයාගේ 3 ඉන්ද්‍රියම පිනවන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ඇස, නාසය, කට. එයා ඒක බලනකොට කෑම එක ලස්සනට පේන්න ඕනේ. ඊටම සුවඳ හොඳට තියෙන්න ඕනේ. කටට රස දැනෙන්න ඕනේ කියලා එයා කියනවා. ඉතින් මම හිතුවේ ඒ වගේ හොඳට රසට ඒ වගේ නිෂ්පාදනයක් තිබුණොත් මිනිසුන්ට හොඳයි. ඒතරයි අගුණත් නැති ඒ වගේ නිෂ්පාදනයක් ලංකාවෙන් පිටත් යවන්න තමයි මගේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. இந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ண இன்னொரு கரத்தை போடும். நாங்கள் இங்கே பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிற இன்னொரு கரத்தை எடுத்து போட அதுக்கு செஞ்சுக்கொள்ள வழி இல்லாமல் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் யார்கிட்டையும் எங்களுக்கு யார்கிட்டையும் உதவி இல்லை. நாங்கள் லோன் ஒன்று எடுத்து தான் இந்த வியாபாரத்தை கொண்டு போகிறோம். நாங்கள் இது எப்படி நல்ல ஒரு தத்துவத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு தான் நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறேன். මේ රැකියාව කරගෙන යන්න යනකොට එන අපහසුතාවල් මගහැරව ගන්න රජයෙන් හෝ වෙනත් ආයතනයකින් කිසිම උදව්වක් හරි සහයෝගයක් ලැබෙන්නේ නැහැ අපට. කවුරු හරි කෙනෙක්ගෙන් උදව් ලැබෙනවා නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද කරගෙන යනකොට අපහසුතාවල් වලට මුහුණ දෙනවා. දැන් මේ මැෂින් එකක් ගන්න වුණත් ගියාම ලොකු මුදලක් වැය කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ගෙවීමේ ක්‍රමයට හරි එහෙම මැෂින් එකක් ගන්න. ඒකින්ද කොහෙන් කවුරු හරි මේක ගැන හොයලා බලලා උදව් කරනවා නම් ලොකු සහනයක් ඉතින් කරන කට්ටියට. මගේ කොහොම හරි බලාපොරොත්තු තියෙන මේ සම්විසිපන්දාය නායක ගෙවල ඊළඟට සමුද්‍රය අර හරි මං ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒවට අපි පරණ සමාජිකයෝ නෙවෙයිනේ. එහෙම එකපාරට දෙන්නේ නැහැ. ඒකට ණය මුදලක් හරි අරගෙන ඕනේ අපි මැෂින් එක අපව ගන්න. එහෙම ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු. මට කවුරු හරි එකතු වෙලා හරි කමන්නේ ස්පොන්සර් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මම දැන් මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ග්‍රාමසේවක මහත්තයා හරහා සංවර්ධන නිලධාරිතුමිය හරහා මං කිව්වා මට දෙනවා නම් මැෂින් එකක් ගෙවන්න හරි දෙන්න මට. හවුලක් ජීවත් වෙනවා නම් ඉතින් ඒක ලොකු පිනක් නේ ලැබෙන්නේ. ඒ පින ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලොකු දෙයක් ඉතින් කරලා දෙනවා නම්. The current economic crisis, along with its resulting lack of food and medicine, will affect this silent workforce immensely. Their suffering should not be invisible, as their contribution to the economy is vital. The home workers of Sri Lanka deserve the loudest attention for their perseverance and the silent, unrelenting war they wage against the circumstances they have been dealt in life.